Alan, Kylie Mary Nuis. asa gaskwela si Kylie? Sa Sebastian A. Hala Memorial High School. Taga-asa? Taga Tumok, San Miguel, Bohol. Okay, Kylie, single or taken? Single. Ang anong single man si Kylie hangtod karon? Kay study first, strict parents, samot na ang ate kay dito tumusugot. Okay, Kylie, ako mo na, unsay ideal guy nimo? Man of God, sporty, o guwapo. Taas. Sa Joke. taas ang Asa mo na yung pwedeng taas? Taas o kahit. Okay, okay. Ano ba kayo ba? Boys, kaya ba naman ako sa ideal guy ni Kylie ha? Ato man of God. Man of God, sporty, taas, Taas. o handsome. Gwapo. Of course, gwapo, di ba? Ang Kylie ba sinakay ko sa shoutout? Shoutout ko sa hangati dara nga di jud mo sugot, mabuyab-uyab ko. Ano may message mo sa mga ate? Te, unta, di jud ko sugdan na. Ay na lang. Wala ka lang shoutout yung mga friends. Shoutout kong mama, shoutout ko sa barkada dira, silang Kit Kay, Gian, og Liza. Okay, wala na kayo shoutout? Shoutout ko ni Ana Stephen, happy birthday ni sa karon. Okay, Birthday wala ni na. sa karon mo ara. Happy birthday, John Stephen and Tina. Oh, hello Happy Liza. birthday, John Stephen and Tina. Okay, wala kayo shoutout. Okay na. Okay. So ako, shoutout sa ko ni Carl G. Itzconson, Anchola family from Cambacay Norte from Harvey, April Milichedo, Lanay family from Kevin, Akira Rosiki, John Dave Janko, Guwapo sa San Miguel Puertos High School, ug naak daw ko'y makitaan nga mao taga DNHS na. Shoutout sa ko ni Addison Cabristante, Ivan Saligumba, Jess Christoph Mante, Rodel Betonio, ug ni Judix Dalay. Okay. Thank you, Kai.